नदिया पश्चिम बंगाल से खबर। नवद्वीप में अज्ञात युवक का शव बरामद, इलाके में सनसनी मच गई। गुरुवार को नवद्वीप शहर के दक्षिणी हिस्से मणिपुर इलाके में एक बंद हो चुके ईंट भट्टे के तालाब से अज्ञात युवक का शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक उस तालाब में एक शव तैरता देख स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और तुरंत नवद्वीप थाने को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर नवद्वीप स्टेट जनरल अस्पताल ले गई, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। अभी तक युवक का कोई पहचान सामने नहीं आ सकी। तालाब से अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में भारी चिंता और सनसनी फैल गई। नवद्वीप थाने की पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर चुकी है। नदिया जिला पश्चिम बंगाल से सोनाली ठिकादार की रिपोर्ट। মণিপুর এলাকায় আজ সকালে একটি দেহ উদ্ধার হয়েছে। সেটার পরিচয়, নাম জানা গেছে বা কি বিষয়টা? আজ সকাল ৯টার সময় একজন অপরিচিত পুরুষ মানুষের মৃতদেহ আমরা পাই। জলের মধ্যে ভাসছিল কচুরিপানার পুকুরের ভিতরে। বডি আমরা তুলেছি, এখনও পর্যন্ত ওর পরিচয় জানা যায়নি। বডি আমরা পোস্টমর্টমের জন্য পাঠিয়েছি। কীভাবে কি হয়েছে না হয়েছে ওটা পোস্টমর্টম রিপোর্ট আসলেই আমরা বলতে পারবো। শরীরে কোনো ক্ষত চিহ্ন বা কিছু? না, আপাত দৃষ্টিতে কোনো ইনজুরি তেমন পাওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে কি মনে হচ্ছে, মানে কি হতে পারে এটা? সেটা রিপোর্টটা আসুক, রিপোর্টটা আসলে আমরা ঠিক বলতে পারবো। মৃতদেহটা কি একদম তাজা না বেশি? না, বেশি পুরনো নয়, একদমই সদ্য? তবে আশেপাশে যেটা খবর নিলাম তারা কেউ কিছু জানে না, পাশেই বাড়ি টাড়ি আছে, তারা কেউ কিছু জানে না। দেখি সিসিটিভি ফুটেজ এবং অন্যান্য আমরা হেল্প নিচ্ছি যাতে বডিটা আইডেন্টিফিকেশন হয়।